fiable. Gina, تقريبا 10 les coachs pour accompagner, encadrer des projets. Alors vraiment, j'étais surpris de la qualité du travail. Il faut choisir un angle d'attaque et attaquer cet angle. درنا واحد الاجتماع واحد الغيونيون مع الكوتش ديالنا سي عماد اللي هضر لنا على لي بوين فور ولي بوين فابل ديال البروجي ديالنا وحنا ان شاء الله دابا خدامين تنكومبليو في لي لاكين. À Seskin, nous produisons des chaussures, des produits de maroquinerie, à savoir des sacs, des pochettes aussi, à base de la peau de poisson, réalisés par des femmes en besoin. Coco Cuero, qui sert à exploiter les potes de volaille pour fabriquer des articles de maroquinerie de luxe. Par exemple, ces porte-cartes, ces bracelets pour faire des meilleurs cadeaux. ليكيب اللي كتبان انها كتعرف بعضياتها من قبل اتصلوا بها بان ما تعرفوا حتى لو جور ديال ليفنت الشوز اللي جاتني زوينه كتبان واحد لوموجيتي كيبان واحد لو نيفو دو بروفيسيوناليزم. Golden Hive qui permet la création et l'établissement de ruches modernes c'est-à-dire qui sont constituées des alvéoles permettant la récolte automatique du miel sans avoir recours à des méthodes qui sont nuisibles. Et cela s'inscrit dans un développement durable tout en répondant c'est-à-dire aux trois objectifs globaux 8, 9 et 13 afin de pouvoir avoir un meilleur travail décent et pouvoir aussi être tout en étant aussi ami par rapport à l'environnement. ميك اوفر ايكو سمارت هاوس اللي الهدف ديالو ترشيد استعمال الطاقة الكهربائية والماء داخل المنازل إضافة إلى الحماية من المخاطر مثلا الحرائق وتسرب الغازات. Le concept général de notre idée, c'est un engrais biologique à base de déchets fermentescibles de déchets ménagers, la partie, en l'occurrence la fraction organique des déchets ménagers. La réalisation d'une centrale solaire au Burkina Faso, plus précisément dans la ville de Fadangourma. J'ai eu l'idée de réaliser ce projet parce que la ville traverse depuis 1983 des problèmes électriques liés au fait que la ville ne possède qu'une seule centrale et de faibles capacités qui n'arrivent pas à couvrir à elle seule les besoins énergétiques de la ville. Et cette centrale respecte la nature et l'environnement, donc pas de pollution ni de destruction de la nature. La poudre d'oignon aromatisée qui présente des avantages dans l'utilisation et sur la manière de présenter. Premièrement sur l'utilisation dans les différents repas marocains et la vertu médicinale et aromatique. Et enfin, l'utilisation des déchets issus de cette activité comme engrais biologique. Vous avez tous le problème de la détérioration de vos aliments dans une courte durée de temps à cause de la dégradation, à cause de l'activité microbienne. Pour corriger ce problème, je vous présente une solution efficace, c'est l'emballage actif, qui peut ramener la durée de conservation de vos aliments d'une semaine jusqu'à 6 semaines. Cela grâce à un mélange gazeux qui est injecté à l'intérieur de l'emballage de vos aliments.
هذه الدورة الثانية التي تشكل لقاء وطني دولي له بعد قاري تدخل في إطار مجموعة من البرامج التي من شأنها أن تنمي جامعة السلطان مولاي سليمان. سيتي اون اكسبيريونس مانيفيك، كانت واحد لا ريشيسونس في لي بروجي تنوع، كانوا بزاف ديال لي بروجي تبارك الله، كاين شباب عندهم افكار، كاين ابداعات، الاجواء فيه رائعه، كنخدموا اونصومبل متفاهمين، كان اميليوري شنو خصو يتاميليورا. كنتمنى انني نشوف وحدين اخرين في لا 3 ايديسيون 4 اي انيام ايديسيون، وكنتمنى الناس اللي طلبه ولا كيقراو يمشيو يدخلوا هذه كومبيتيسيون بحال هكا، راه سيغمون غيتعلموا باسكو يلقاو الناس اللي خدامين، الناس اللي دازهم شي اخطاء، والناس اللي غادي يكوتشيهم باش او موان يفيتوا الاخطاء ديالهم. دونك مرحبا بكم ان شاء الله العام الجاي ولا في دي زيميسيون اخرين. السلام عليكم.